السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم Fait Maison. Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, on va faire un plat à base de blanc de poulet roulé avec du fromage, champignons et olives. اليوم راح نديرو صدر الدجاج roulé بالشامبينيون, الفرomage والزيتون. On commence par mettre de l'huile dans une poêle. نبداو نديرو الزيت في مقلة. Je rajoute de l'huile anti-éclaboussure. Vous pouvez mettre un petit peu de beurre. نزيد هذه الزيت تاعي, تقدروا تزيدوا مرسو تاع الزبدة. Je vais faire revenir un gros oignon coupé en petits morceaux. نقلي حبة بصل كبيرة مكوبية مرصوات صغار. Je rajoute du champignon. نزيد champignon نقليه. Je mets du sel, quelques tours de poivre noir et je rajoute du curcuma pour avoir une jolie couleur. زدت الملح, الفلفل الكحل والكركم باش تجينا couleur شابة. Je rajoute des olives vertes coupées en petites rondelles. نزيد زيتون مقطع لدويرات صغار et je mélange le tout. نخلط كلش. Je rajoute 2 gousses d'ail écrasées. نزيد زوج سنات توم مكرازيين. Et là je baisse le feu et je laisse cuire tranquillement. نقص النار ونخليهم يطيبوا في عقلهم. Ensuite je rajoute du persil émincé. زدت المعدنوس مقطع صغير. Vous allez voir, ça va être très bon. دوك تشوفوا شحال يجي بنين. Et là je mélange un peu et j'éteins le feu. نخلط شوية ونطفي النار. Je mets mes blancs de poulet dans une terrine. نحط الصدورة تاع الدجاج في إناء. Je mets un petit peu de fleur de sel. نزيد شوية ملح. نخلط, je mélange. Je rajoute quelques tours de poivre. نزيد شوية فلفل الكحل. Je mélange toujours, نخلط. Je presse le jus de citron sur le poulet. L'idée c'est de faire en sorte une petite marinade pour notre poulet. عصرت عليه القارص. Et là je prends un sachet, vous pouvez très bien utiliser du film alimentaire. Je prends un blanc de poulet, je l'aplatis pour pas qu'il soit trop épais. نجيب صدر الدجاج نبلاطيه باش ما يكونش بزاف خشن. Procédez la même façon avec tout le blanc de poulet. كملوا بهذه الطريقة مع كامل الدجاج. Et là je vais mettre tous les escalopes de poulet bien à plat les unes sur les autres. نجيب كامل صدور الدجاج ونستفهم وحدة قدام وحدة. Essayez de faire un grand rectangle. سيو ديروا مستطيل كبير. Comme vous voyez, c'est un plat très sympa, il n'est pas compliqué du tout. كيما راكم تشوفوا هذا الطبق بزاف هايل, ماشي كامل واعر. Et là, on va venir répartir les champignons et les olives qui vont venir garnir notre rôti de poulet. نديروا الحشوة تاعنا champignons والزيتون اللي رايحين يكونوا la garniture تاع الروتي de poulet تاعنا. Je rajoute une couche généreuse de fromage râpé. زيد طبقة مليحة تاع الفرomage râpé. وتاني مرصوات تاع الموتزاريلا. Ensuite des morceaux de mozzarella qui vont fondre à l'intérieur du poulet et ça va vraiment être cool, vous allez voir. Et là on va rouler notre rôti à l'aide du sachet comme vous voyez. نروليو الروتي تاعنا ونعاونوا روحتينا بالساشي كيما راكم تشوفوا. Je le mets au congèle entre 5 et 10 minutes histoire qu'il se tient bien. Après je reviens vers vous. نديرو في الكونجيلاتور ما بين 5 ل 10 دقائق باش يحكم روحو مليح ونعاود نولي لكم. Et là, je prends de la ficelle alimentaire pour ficeler mon rôti tout simplement. ودوكا نجيب لا فيسال الغذائية ونسيي نربط الغوتي تاعي بكل سهولة كيما راكم تشوفوا معايا. Je prends un plat qui va au four. نجيب سنيوة اللي تدخل في الفور. Je mets un petit fond d'huile
ندير شوية زيت من تحتها. Je transvase mon rôti dans le plat. ندير الغوتي تاعي في البلا. Je rajoute le reste de la garniture. Je mets sur les côtés et ça fera du jus. ندير اللي فضل لي من الحش ونديرو في الاطراف كيما راكم تشوفوا. هو راح يدير لنا لو جو لا صوص. Par dessus je mets des petits dés de beurre. On met pas trop. من الفوق ندير مرصوبات صغار تاع الزبده ما تكتروش بزاف. Je mets du papier aluminium. نغلق بورق الالومنيوم et j'enfourne à 180 degrés pendant environ 40 minutes. ونديرو في الفرن على 180 درجة حوالي 40 دقيقة. À la fin, j'ai mis du grill pour dorer bien mon rôti. مع الاخر درت الغريل باش يتحمر لي مليح الغوتي تاعي. Oula la 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 la, notre rôti est prêt. Ça bouillonne, comme vous voyez. الغوتي تاعنا راهو حاضر، راهو يغلي كيما راكم تشوفوا. C'est très très chaud. C'est un repas festif pour 4 ou 6 personnes avec une petite salade. هاد الطبق يوالم مليح للمناسبات مع سالاد ل4 ولا 6 أشخاص. Là, on découpe une tranche pour voir l'intérieur de notre rôti. Je vous raconte pas l'odeur. نقطع une tranche باش نوريلكم كيفاش جاي من الداخل، ما نحكي لكمش على الريحة. يا سلام يا سلام. Je rajoute un petit peu de jus, نزيد شوية من الجو. Une petite salade, de la tomate cerise, du fromage, un filet d'huile d'olive. كيما راكم تشوفوا معايا البلا درت معاه شوية سالاد، شوية تومات سوريز، un petit peu de fromage، وراهو عندنا بلا متكامل كيما يقولوا. هذه هي النتيجة الأخيرة تاع الغوتي تاع صدر الدجاج بالشامبينيون، الفرomage والزيتون. إن شاء الله البلا يكون عجبكم، إن شاء الله تسيوه وقولوا لي رايكم، أعطوني رايكم. Voici le résultat final de notre plat d'aujourd'hui. Un rôti de poulet aux champignons, olives et fromage. C'est un plat irrésistible et léger pour le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et même pour les jours de fête, Inch'Allah, Rabbi يجعل أيامكم كامل أفراح. آمين يا رب. Malheureusement, la vidéo s'arrête ici. للأسف الفيديو تخلص هنايا. Je vous donne un prochain rendez-vous Inch'Allah dans une nouvelle vidéo. نعطيكم موعد قادم إن شاء الله مع نوفيل فيديو، ومع ليا غير نقولكم سلام.